Status Frigo, Niš, vodeći u prodaji rezervnih delova za rashladne i klima uređaje na teritoriji južne Srbije. Pažljivo osluškujući vaše potrebe, Status Frigo je napravio odabir najkvalitetnijih komponenti za vaše rashladne uređaje, kao i rezervnih delova poznatih svetskih proizvođača. Takođe je u ponudi široka paleta repromaterijala i kompletnog alata za popravku i montažu svih tipova rashladnih uređaja. Autoklime, kompresori, freon, isparivači, kondenzatori, izmenjivači toplote, motori, ventili, komponente za rashladne sisteme, ulje, elektromaterijal, montažna oprema i potrošni materijal, termoizolacioni paneli, hladionička vrata, rashladne komore. Status Frigo, uvek tu, raspoloženi da daju savet i pomognu vam da napravite pravi izbor. Status Frigo, Niš.